सूरत लिंबायत विस्तार में दिनांक 21 जून 2024 को शाम 5 बजे से 6:30 बजे के बीच सूरत शहर पुलिस कमिश्नर के आदेशानुसार नायब पुलिस कमिश्नर जोन 2, सहायक पुलिस कमिश्नर डी डिवीजन के साथ लिंबायत पुलिस इंस्पेक्टर बी.ए. जोगराना साहिब एवं एफएसएल अधिकारी फलसावड़ी सूरत शहर पुलिस एक साथ 4 अलग-अलग टीम बनाकर लिंबायत थाना क्षेत्र में अवैध गौमांस बेचा जाता था। गौमांस बेचने वाले को पकड़ने के लिए लिंबायत पुलिस ने कॉम्बिंग का आयोजन कर टीम क्रमांक 2 रतन जी नगर एवं टीम क्रमांक 3 भावनगर एवं टीम क्रमांक 4 बेटी कॉलोनी एवं रज्जा चौक पर गौमांस रोकथाम हेतु कॉम्बिंग का आयोजन किया गया। आरोपी के घर तथा गौमांस पकड़ा गया। वो जगह पर 5 बजे से 8 बजे तक चेक किया, फिर भी गौमांस को लेकर साक्ष्य नहीं मिला। आज गौवंश अगाऊ जे लोकोना केस थया था गौवंशनी हत्याना अथवा मांसना गौमांसना એ કોમ્બિંગની સાથે સાથે અમે અન્ય એક કોમ્બિંગ પણ હાથ ધરી છે કે જેમાં શરીર સંબંધી ગુનાઓમાં જે સંડોવાયેલ લોકોના ઘરે જઈ તપાસ કરી છે અમે તેમના ઘરે કોઈ વસ્તુ એવી મળી આવે કે જે ગેરવ્યાજબી હોય ગેરકાનૂની હોય તો એના ઉપર કાયદેસર કાર્યવાહી કરવા માટે અમે પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ। જે વિસ્તારમાં મીઠી ખાડી વિસ્તાર ખાસ કરીને અને કમરુનગર વિસ્તાર આમાં હાલ તપાસ ચાલુ છે। તમામ જગ્યાએ અમારી ટીમો સંયુક્ત રીતના કામગીરી કરી રહી છે।